веселей за всех живых и небожителей. И в час, когда станут холодать, их души свечами согрей. Рвелаз در خوستاری رستون خد بارزینات بانماین بونستان ریسپوبلیکای وقدر ساوت سچم مازالتا سری بارزینات اما خد بارزینات سرل نادم با خود گرغاق فنداگل را ساون اما و مگست که آتس بون سانگون در ساو و رخی خوستاری رستون آگارتیستا و رسیا کفستون تیماییوم کانسرت راتوی سپر مفستون بازای تریتوریل آتس کانسرت دیر دفدیسن سیس نادم تخسن خلار زینادن کدافید سالون آفتما کلتورون انوزادل در خوستاری رستون خد بارزینات بانماین بونل سپرده سازس خسته ستن کانسرت موزیکالون کمپازیسی تاقاست است کدورستاک آفتا ایروناو در برگبونون کانسرت ما فوازگست میتخود تکت مینیستر گزات والیری اما قاقن ناد مینیستر مراد پاولوف کانسرت باسد تکوتا کультурای مینیسترات. Хочу поблагодарить все руководство 4-й гвардейской военной базы. Я хочу всех присутствующих поблагодарить пока за то, что вы сегодня здесь с нами. И сегодня мы с вами лишний раз доказали, то есть творческие люди, люди в погонах, мы не только на поле брани вместе, мы и на сцене вместе. То есть мы умеем жить, любить и веселиться вместе. صابرات سری بارزینات خد بارزینات خوستاری رستون آدمم بیر آسته و دون و دست ارمستر رسوغ نخسته اخستت بن اما و مل نکنتس قومل بیر فلترته فلسوت در ورنتا که رال زن آخم بون اما نبلیت که سخست و زن نماد که ارسو زن نبسته خد بارزینات ساس فنده آسته کرات سوا و در مخوام نظر دل دارم نگوخت و لاخیست زنار غیبافت دوی نسرمه صابر آروت خیس سرت نووندن چیر خواسته و تقایتار روخسنم تتاروخ نیکو وزست نادمی گزات ایلینا میدویترینات اینفرماسیون را وقتا بون.